Welcome to Pratyush CHS classes. Good morning to all of you students. तो आज आम आलोचना करवा +2 फर्स्ट ईयर जो रेनेसां अच्छी रेनेसां नवजागरण नवजागरण व पुनर्जागरण यूरोप रे जो आरंभ होता इटाली रे से रेनेसां उपर आम आलोचना करवा जो मैंने प्रथम थर देखुंट मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं निज निज सांग मानक मध्य शेयर मध्य करंतु आउ केमती लगुच तार कमेंट रे मध्य जणातु। ओके ताले आम आलोचना करवा रेनेसां नव जागरण। Renaissance in Europe. Renaissance in Europe. यूरोप महादेश प्रथम आरंभ होता तो रेनेसां गोटे फ्रेंच वर्ड रेनेसां मीन्स रिवार्थ और रिवाइवल रिवार्थ पुनर्जन्म। ओके गोटे मन रखिए रेनेसां मीन्स आ गोटे अर्थ देखिए जे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चिंताधारा केमिति परिवर्तन आसिला इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट which led to the rebirth. Okay, the medieval period in the history of Europe. द मिडिएवल पीरियड जो वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास मध्ययुगीय समयटा मिडिएवल पीरियडटा इज द मिडिएवल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप इतिहास ए मध्ययुगीय पीरियडटा को इज रिगार्डेड एज द डार्क एज गोटे अंधकार जुग बोली कहा जाए। ओके तो यार किसी आंसर इन वन वर्ड किसी क्वेश्चंस अच्छी ताकू आम आलोचना करवा। ओके व्हाट इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ रेनेसां? व्हाट इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ रेनेसां? रेनेसां अर्थ कौन जे रिवाइवल ऑफ मैन्स लव फॉर फ्रीडम एंड एडवेंचर। बहुत हेल्पफुल हम जिते सारा एग्जाम तो मैंने दब। ओके सब क्वेश्चन आसी व्हाट डू मीन बाय रेनेसां? व्हाट डू यू मीन रेनेसां कहले कौन बुझे? रेनेसां अर्थ रिवार्थ पुनर्जन्म बा न्यू बर्थ। Okay, do you know about crusade religious war? Okay, crusade है religious war between the Christians and Muslims. crusades कौन ना crusade कही परिवा जे religious war between Christian and Muslims. Okay, Who invented printing machine? John Gutenberg in 1454 1454 जॉन गुटेनबर्ग इन्वेंट करथिले प्रिंटिंग प्रेस। ओके तापर हु वाज कैक्सटन an Englishman who discovered a new type of printing machine. An Englishman किए कैक्सटन किए an Englishman who discovered जे कि आविष्कार करथिले a new type of printing machine. Okay परवर्ती प्रश्न when did the
Turks attack Constantinople. When did the Turks Turkey କେବେ ଆଟାକ୍ କଲା କାହା ଉପରେ ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଉପରେ 1453. In which country Renaissance was first started? In which country? କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ରେନାନ୍ସା ବା ନବଜାଗରଣ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? କେଉଁଠି? ଇଟାଲୀ. କେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଇଟାଲୀରେ ଫାଷ୍ଟ. ଓକେ. ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ଫେମସ୍ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟ୍ସ. କିଏ? ଦାନ୍ତେ ଏବଂ ପେଟ୍ରାକ୍. ଦାନ୍ତେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଡିଭାଇନ୍ କମେଡି. ପେଟ୍ରାକ୍ ଲିଭ୍ସ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ମ୍ୟାନ୍. ଓକେ, ଏମିତି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଛି. ତେବେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବାର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ବହୁତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଇଯିବା. ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ନୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବା. ଓକେ. ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ କମେଡି? ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କରି ଏଠି ଦାନ୍ତେ ହେଲା. ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ କାହାର ନା ଡିଭାଇନ୍ କମେଡି. ଡିଭାଇନ୍ କମେଡିର ରାଇଟର କିଏ? ଦାନ୍ତେ. ଓକେ. ତାପରେ ଆସିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ଲିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ମ୍ୟାନ୍. କିଏ ନା ପେଟ୍ରାକ୍. ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ଡିକାମେରନ୍ ବୋକାସିଓ. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସ. କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ମାକିଆଭେଲି ହେଲା. ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍ରି. ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍ରି? ଚୌସର. ଓକେ. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଟେବୁରୀ ଟେଲ୍ସ. କ୍ୟାଣ୍ଟେବୁରୀ ଟେଲ୍ସ କିଏ ନା ଚୌସର. ହୁ ରୋଟ୍ ୟୁଥୋପିଆ. କିଏ? ଥୋମାସ୍ ମୋରେ. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ଫେୟାରୀ କୁଇନ୍. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ଫେୟାରୀ କୁଇନ୍ ନା ସ୍ପେନ୍ସ. ଓକେ. ତାପରେ ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ଡନ୍ କ୍ୱିକ୍ସଟୋ. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ଡନ୍ କ୍ୱିକ୍ସଟୋ କାର୍ଭେଣ୍ଟେଜ୍. ହୁ ୱାଜ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପୋପ୍. ହୁ ୱାଜ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପୋପ୍. କ'ଣ ପାଇଁ ଇନଭାଇଟ୍ ହେଇଥିଲେ ନା ଟୁ ପେଣ୍ଟ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଦ ସିଷ୍ଟେନ୍ ଚାପେଲ୍ ଇନ୍ ରୋମ୍. କିଏ? ମାଇକେଲାଞ୍ଜେଲୋ. ତମେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସେ ଜଣା ପେଣ୍ଟା. ଓକେ. ଟୁ ପେଣ୍ଟ ଦ ସିଷ୍ଟେନ୍ ଚାପେଲ୍ ଇନ୍ ରୋମ୍. ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା. ଓକେ. ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥିଲା. ସେମିତି ଫେମସ୍ ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିଥିଲା. ଓକେ. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ରୋମିଓ ଆଣ୍ଡ ଜୁଲିଏଟ୍. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ରୋମିଓ ଆଣ୍ଡ ଜୁଲିଏଟ୍. କିଏ ନା ସେକ୍ସପିୟର. ୱିଲିୟମ୍ ସେକ୍ସପିୟର. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭେନିସ୍. କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭେନିସ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସେକ୍ସପିୟର. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ. କିଏ? ଜନ୍ ମିଲ୍ଟନ୍. ଓକେ. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଦେଖିବା. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ଅଥେଲୋ. ଅଥେଲୋ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେକ୍ସପିୟର. ୱିଲିୟମ୍ ସେକ୍ସପିୟର. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ହାମଲେଟ୍. କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସେ ୱିଲିୟମ୍ ସେକ୍ସପିୟର. ଓକେ. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ଇନଫ୍ରେଜ୍ ଅଫ୍ ଫଲି. କିଏ? ଏରାସ୍ମସ୍. ଓକେ. ହୁ ରୋଡ୍ ଦ heroic deeds of Gargantua and Pantagruel. ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହୁ ରୋଟ୍ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ରେଭେଲାସ୍. ଓକେ. ହୁ ୱାଜ୍ ସେଲ୍ଡ୍ରାନ୍? ଏ ସ୍ପେନିଶ୍ ପୋଏଟ୍. କିଏ ଥିଲେ ନା ସେଲ୍ଡ୍ରାନ୍ ଏ ସ୍ପେନିଶ୍ ପୋଏଟ୍. ଓକେ. ହୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବାଇବେଲ୍.
who translated Bible into German language. Okay. Who translated the Bible को translate करथिले into German language. जर्मन लैंग्वेज से परिवर्तन माने ताको ट्रांसलेट अनुवाद करथिले किए ना मार्टिन लूथर. ओके. व्हाट आर फ्रेस्को पेंटिंग्स? What are fresco paintings? A color painting drawn over a color painting drawn over a soft wall before the plaster is dry. Fresco paintings, color painting drawn over a soft wall ऊपर दे जीवो before the plaster is dry. Okay. तापरे who made the famous fresco paintings? Who made the famous fresco paintings? St. Francis preaching to the bird. Francis preaching to the bird. Giotto. Okay? Giotto. Who was the painter of Mona Lisa? Who was the painter चित्रकार Mona Lisa. Okay? Now Leonardo da Vinci. Okay. Who was the painter of the Last Judgment? Who was the painter of the Last Judgment? Michelangelo. Okay. तापर देखिबा who was Sistine Chapel in Rome? Who was Sistine Chapel in Rome? Na Michelangelo. Who was Sistine Chapel in Rome? Michelangelo. Who was the painter of the Madonna? Who was the painter of Madonna? Raphael. Okay. Who was the painter of Madonna? Raphael. Who was the painter of the Christ carrying the cross? Who was the painter of the Christ carrying the cross? Okay. Titan. Okay. Who made the statue of David and Moses? Who made the statue David and Moses? Michelangelo. Okay. Michelangelo. Who made the doors of baptistry? Who made the doors of baptistry? Lorenzo. Okay. Who made the statue of St. Mark? Who made the statue of St. Mark? Donatello. Okay. परवर्ती प्रश्न. Who wrote the book Yes and No? Who wrote the book Yes and No? Peter Abelard. Okay. Peter Abelard. तबे who wrote the book Lives of Illustrious Men? कहले आगुर पेट्राक. ता पूर्व कौन कहते? Divine Comedy wrote by Dante. Who invented the heliocentric system? Copernicus. Okay. Who shows that all the planets, all the planets revolves around in the elliptical orbits. के कहते ना John Kepler established the laws of planetary motion. किए करथिले ना केपलर. Established the laws of the planetary motion. Established the laws, तार नीति नियम गति विधि कहार
ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନେଟାରୀ ମୋସନ୍ ଏଇ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନଟି ଦେଇଥିଲେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ ଲଜ୍ ନିୟମ ରୁଲ୍ସ ଓକେ ରୁଲ୍ସ ହେବନି ଯେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଯାହା ରଖିଥିଲେ ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप के गैलीलियो हु इन्वेंटेड पेंडुलम गैलीलियो हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस लॉज ऑफ मोशन हु वाज द ऑथर की ऑथर थिले कहार द फेमस कौन ना लॉज ऑफ मोशन रो ऑथर किए आइजैक न्यूटन who discovered the law of parallelogram Stephen who discovered the gravitational force Newton who discovered the circulation of blood in human body who discovered circulation of blood रो जो रक्त संचालन in human body मनुष्य शरीर के विलियम हार्वे who discovered the protozoa and bacteria Leeuwenhoek who wrote the book structure of human body ये फेमिंग भेसालियस who discovered किया आविष्कार करथिले कार्बन डाइऑक्साइड गैस who discovered the carbon dioxide gas Holman discovered the carbon dioxide gas our questions मन रखता फ्रांसिस बेकन कौन फ्रांसिस बेकन ना considered as the founding father of modern science हला consider as the following founding father माने प्रतिष्ठाता आम कहीपर तांको ग्रहण करा जाए फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बा आधुनिक विज्ञानर जनक बोली क्या कह जाए ना फ्रांसिस बेकन क्लास केमती लगिला कमेंट रे जणांतु एवं तुम सांग मानक पाखु मध्य शेयर करंतु जो नोट रे मध्य लेखंतु एवं प्रति क्लासेस को जे तुम फर्स्ट टाइम थोड़ा देखुच ताको मध्य सब्सक्राइब करंतु ओके थैंक यू।